Hi guys! So, panibago na naman. So, meron tayong i-ano natin to lahat. Kung ano ba to lahat na binili ng kuya ko. So, tignan natin. So, first, ball pen. Tatlo. Blue. And then, dalawang black. And then, nagikang clear book. Kasi grade 2 na ako, be. Hala, natanggal na. Siya lang. Ito natin yung isang lalaki. Walang ano dyan. Na-open na natin. Yeah. Open din po. So, I don't know. So, meron tayong Shape Manila. And then we shape Manila. Ano? Grade and section. May ganyan. And din tayong color pink. We shape Manila to lahat. So we shape Manila. Ng green. Yellow. Why? Usap Manila to lahat. Nagput na tayo ng ano. So, bond paper. Ay, hindi. Samad! Writing pad. Oh! Balay! And then, ito. Balay! Dalawa. Nada mo diya? And, Sorry. and then, bond paper. Diyan ay kapoy pa kayo. Paper. Huwag niyo siyang ano yung guys. Bisaya yan. Ano? Gigi, bira. Color paper. Okay, so paper, plastic, envelope. And then, sitting Crayola. I want a... Yo, gusto ko color pencil. Oh! Okay na to. Okay na dyan. Okay na to. And then, Aba dyan, ang wala tumas. Hala. Lapis. Barangaya. Pero bibili pa ko dyan sa tindahan, guys, ng lapis. Kita kami. And then, to. Camera action. Siya na yun. So, Sige. yan yung bag ko. Pero, di ko sure kung